السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيتكم بلي بونس فاصون همبرغر اللي كيحبوهم بزاف بزاف الاولاد وكيجيو روعه ما شاء الله في رمضان. ترافقوهم مع الحريره او الشوربه، والدراري كيبغيوهم مع لي فريت كاتشب مايونيز، كيجيو ما شاء الله روعه روعه بطريقة سهلة وناجحة 100%. إن شاء الله نوري لكم تفاصيل كاملة باش ينجحوا لكم من أول تجربة إن شاء الله. إلى أول مرة كتشوف القناة ديالي نقول لك مرحبا وألف مرحبا، تشتركي عندي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تنسايش لي لايك. جزاك الله خير. غادي نبديو على بركة الله ونوري لكم طريقة سهلة مهلة. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer donc les buns façon hamburger maison, facile à faire et délicieux. Donc les enfants aiment avec les frites, ketchup, mayonnaise, et c'est des buns qu'on peut préparer également pour le Ramadan, donc pour accompagner nos soupes au shorba. Je vous laisse avec les ingrédients, donc vous allez les réussir si vous suivez bien la méthode et la recette complète, Inch'Allah. Donc pour la recette, nous avons besoin de 2 bols de farine. Ensuite, là j'ai une bonne cuillère de beurre mou, une petite cuillère de levure boulangère, une petite cuillère de sucre, une pincée de sel, et j'ai le lait tiède. كما راكم تشوفوا المقادير بسيطه. عندي جوج نتاع الفرينه، وحده الغرفيه ديال الحليب يعني دافي، عندي الخميره معلقه صغيره ومعلقه صغيره نتاع السكر، ومعلقه ماشي معلقه يعني ان بانسي نص معلقه ديال الملحه، والزبده يعني كتكون بدرجه المطبخ. هذاك الحليب غادي ندير فيه ديك الخميره والسكر ونخلط مزيان باش يندمج بيناتهم. Donc pour commencer, je verse la petite cuillère de sucre et la petite cuillère de levure dans mon bol donc du lait tiède. Bien mélanger. Donc n'hésitez pas à bien travailler la levure et le sucre avec le lait tiède. كما راكم تشوفوا غادي يعني نخدم ندوب ديك الخميره مزيان في الحليب مع داك السكر، ندوبهم مزيان باش ما يبقاوش فيهم دوك الحبيبات، وغادي نبدي ان شاء الله ندير لها فارين. دونك دون مون بيتران جو مي لي 2 بول دو فارين في العجانه ديالي. تقدروا ديروها يعني تعجنوهم باليد الا ما بغيتوش ديروهم في العجانه. دونك ندير دوك الجوج نتاع الفرينه. Donc dans un bol, dans mon pétrin, donc je mets 2 bols de farine et je rajoute donc mon mélange du lait tiède, levure et sucre. وضفت له داك الحليب مع ديك الخميره والسكر. غادي نخلط باش تدخل مزيان ديك الخميره في ديك الفرينه اللي درتها، يعني قبل ما ندير الملح ندخل مزيان ديك الخليط ديالي في ديك الفرينه. Donc je mélange bien avant de mettre le sel. Ensuite là, une fois avoir bien mélangé donc mon mélange les levures sucre avec la farine, je rajoute la pincée de sel. Et à ce moment-là, je mets tout à pétrir donc dans mon pétrin 10 minutes à peu près. Donc من بعد درتها في العجانه تخدم 10 دقائق باش تخدم مزيان. ومن بعد ما تخدمت 10 دقائق غادي نزيد لها ديك المعلقه ديال الزبده اللي كتكون يعني كما راكم تشوفوا ما تكونش دايبه ولكن كتكون بدرجه المطبخ. Donc là, une fois avoir travaillé ma pâte 10 minutes, je rajoute la cuillère de beurre mou aux pommades et retravailler tout ça 5 minutes. غنخدموها مزيان، خاص هذيك الزبده تدخل في ديك العجينه باش دوك لي بانس ديالنا يصدقوا ناجحين، ما يجيوش معجنين وكيجيو هشاش وزوينين. Donc une fois avoir travaillé avec le beurre 5 minutes,
je couvre ma pâte. Donc on obtient une pâte comme ceci et on va la couvrir et la laisser lever. من بعد ما درت يعني خدمت مع ديك الزبده غادي نخليه يخمر وندوز نصاوب الحشوه. دونك فيها الكفته الفلفل الاخضر والبصله. Donc entre temps je vais préparer ma farce. Donc j'ai de la viande hachée, le poivron vert et 3 oignons. Donc je vais hacher mes oignons. Pour la viande hachée, donc j'avais commencé à faire cuire ma viande hachée juste un peu, donc à l'huile, avec un peu d'huile, pardon, sel, poivre. Là, je rajoute le poivron vert, que vous pouvez également mettre le poivron rouge. Donc vous pouvez également mélanger les deux, rajouter la carotte râpée et ainsi de suite. Bon, la farce, cette farce, c'est une bonne farce, donc c'est pour ça que je vous la propose. Poivron vert, viande hachée, oignon, ça donne un goût super bon pour les buns. Donc c'est donc pour cela que je vous propose cette farce. Donc je termine d'hacher mes oignons. Donc j'avais 3 oignons comme ceci avec mon hachoir manuel. C'est un excellent hachoir pour les farces, surtout pour le ramadan. Je préfère le hachoir manuel qu'électrique. Ça aide beaucoup. دونك كما راكم تشوفوا غادي نكمل يعني داك البصله ديالي نطحنها بهذا لو اشواغ نتاع اليدوي. كينفع بزاف في هذا الحشو نتاع يعني نتاع رمضان اللي كنصاوبوا به لي بيتزا لي كيش. كيكون كنستعمل به بزاف يعني راه يعاون بزاف في الكوزينه. وغادي نكمل البصله ديالي وغادي نرد كلشي داكشي تقلى مزيان بلا ما نزيد لا ماء لا حتى شي حاجه. نخليه يتقلى مزيان. خاص الحشو تكون يعني ناشفه ما تكونش فيها الماء باش تنجح لكم في هاد لي بانس. Donc je termine mes oignons et je laisse cuire tout ça. Donc je mélange l'ensemble et je laisse cuire tout ça tranquillement sans rajouter ni l'eau ni rien du tout. Donc il faut laisser cuire tout ça tranquillement. Donc غادي نخليه ندير ديك البصله ديالي ونخلطها مزيان. كما قلت لكم تقدروا تزيدوا لا carotte râpée إلا بغيتو. Donc vous pouvez rajouter la carotte râpée également si vous aimez le goût donc de la carotte. C'est aussi un bon mélange pour la farce des buns. Donc là je mélange l'ensemble et je vais laisser cuire tout ça tranquillement. Donc voilà, je vais laisser cuire et une fois que c'est cuit vous laissez refroidir à nouveau. Donc من بعد ما طابت لكم الحشوه خليوها تبرد وغادي ديروها في واحد لو سالادي كما هكا كما راكم تشوفوا. وغادي نضيف لها واحد البيضه يعني باش نبدي نعمر دوك لي بوز ديالي. Donc une fois bien refroidi, je rajoute un œuf à ma farce. كما راكم تشوفوا زدت ديك البيضه الحشو ديالي وغادي نخلطها ان شاء الله باذن الله. وغادي باش نبدي ان شاء الله نعمر دوك لي بانس. غادي نصاوب لا فارس ديالي نخليها دو كوتي نحل داك الفرماج حتى هو نوجدو باش تسهل عليكم الخدمه. خاص تكونوا صوالحكم دائما قدامكم باش تجيكم الخدمه سهله وما تعكزوش عليهم. Donc là j'ai le fromage croque monsieur, donc le fromage تاع الساندويتش او اي نوع تاع الفرماج عندكم في الدار. هذا كيجي به بنين بزاف. ولكن الا عندكم عندكم الفرماج غابي او فرماج فاش كيري تقدروا ديبانيو به حتى هو. وهنا من بعد ما لاباط ديالي يعني خمرت غادي نديغازيها ونبدي نقطع لي بونس ديالي. Donc une fois avoir laissé ma pâte, donc là ma pâte a bien levé,
Je farine mon plan de travail et je commence à dégazer ma pâte. Donc c'est très important de lui laisser le temps de lever pour avoir les buns de bonne qualité, bien comme il faut. bien moelleux surtout. كما راكم تشوفوا خرجت هذيك العجينه ديالي. كما راكم تشوفوا العجينه مخدومه ما شاء الله، يعني كتطوطو عليها يعني هنا تعرفوا بلا مخدومه مزيان. غادي ندير لو بلون طرافاي ديالي درت فيه لا فارين يعني شويه نديكازيها غير شويه، يعني ماشي بزاف، وغادي نديرها بطول بحال الباغيطه ونبدا نقطع لي بونس ديالي ان شاء الله. دونك une fois avoir dégazé ma pâte, tranquillement, je vais la mettre comme ceci en forme de baguette en longueur et je commence à découper donc mes buns. Pour 2 bols de farine, j'ai obtenu 14 buns façon hamburger que je vais farcir donc à la viande hachée, poivron vert et oignon. Donc là, je commence à découper, vous découpez comme ceci. Et ensuite, je commence par découper, donc faut que ce soit à peu près de la même taille. كما راكم تشوفوا درتهم على هكا طويله وبقيت نقطع، يعني درت 14 الوحده، يعني دوك الجوج نتاع الفرينه خرجوا لي 14 البنس. ومن بعد ما قطعتهم كما تشوفوا لاباط مخدومه ما شاء الله، يعني تعرفوا بلي غادي يجيو لكم رائعين لحقاش مخدومه مزيان. وغادي نصاوبهم هكا على يعني هكا على حساب هكا مدورين صغار، وغادي نخليهم على جنب حتى نكمل الكميه ديالي كامله. ومن بعد غادي نوري لكم الطريقه باش تصاوبوا الحشوه ديالكم في لي بانس. دونك لا une fois avoir découpé donc en plusieurs boules, je commence à former donc les petits comme ceci, les former à nouveau avant de commencer donc le façonnage de mes buns. كما راكم تشوفوا غادي نصاوبهم كاملين هكا نجمعهم وغادي نخليهم على جنب، وغادي نوري لكم الطريقه نتاع هاد لي بونس. هنا وجدت الفرماج ديالي اللي كنت قلعت له البلاستيك باش تسهل عليا الخدمه، يعني تحيدوا له البلاستيك وديروا على جنب وتوجدوا الحشوه ديالكم وكل بلون طرافاي فاريني، يعني فيه لا فارين باش كي تبديو الخدمه ديالكم تجيكم ساهله. Donc là, vous préparez le fromage, la farce et vos boules de pâte qu'on va farcir. Donc je vous montre en détail comment les farcir et comment étaler la pâte. Donc, voilà, comme toujours, donc je détaille pour les débutantes aussi. Donc je pense aux gens, enfin aux filles qui veulent apprendre à cuisiner. Donc il leur faut plusieurs détails. Je suis désolée pour les gens qui veulent directement la façon la plus rapide. Mais en fait, il faut penser aussi aux filles qui veulent apprendre à cuisiner. Donc je sais ce que c'est. Je suis maman de filles, de jeunes filles aussi qui veulent apprendre à cuisiner. Il leur faut tous les détails. Donc c'est pour ça, je pense également aux jeunes filles qui veulent faire les buns. Donc il leur faut une recette bien détaillée. فوالا كما راكم تشوفوا درت الفرماج في الوسط وفوق داك الفرماج درت الحشو، وهنا غادي نبقى نجمع دوك الجناب مزيان وتحصلوا على شي شكل هكا وتصاوبوها، يعني تشاوبوا الجناب باش تجيكم هكا مدوره ومقاده، وغادي تحطوها في الصني اللي غادي يدخل للفران يخمر يعني مره زوجه ان شاء الله. Donc là je vous ai montré une première. Donc on étale la pâte en longueur et en largeur. Je vous montre les détails. Donc une première fois en longueur, ensuite en largeur
comme ceci. Je positionne mon fromage. Je prends une bonne cuillère de farce que je dépose sur mon fromage. Et je commence à ramasser. Donc on commence par ramasser les milieux, enfin le milieu en hauteur et en largeur. Et voilà, je vais sceller tout ça. Je pense que l'image est claire. Et ensuite, essayer de former quelque chose de joli. Donc bien faire les bordures. Et déposer tout ça dans un plateau qui va au four. On va le laisser lever une deuxième fois. Voilà, on obtient ceci. Donc comme vous voyez, c'est pas dur, c'est facile. Vous pouvez, si vous suivez bien la recette, qui est détaillée, donc la technique, tout le monde peut réussir cette pâte sans aucun problème. Donc là, je voulais montrer la texture et l'épaisseur de la pâte. Il faudrait avoir une pâte comme ceci, pas très fine. Donc une fois avoir étalé la pâte, je positionne mon fromage au milieu, ensuite ma farce et je ferme le contour bien scellé pour que votre benz ne s'ouvre pas au moment de la cuisson. دونك كيما راكم تشوفوا عاودت معكم هذه باش تبان لكم مزيان. كندير هاد كاين اللي ما غاديش يعجبهم الفيديو طويل، ولكن البنات اللي عاد يلاه بغاو يتعلموا كيبغيو كاع لي ديتاي باش تستقلهم لا غوسيت. دونك خصهم كلشي يشوفوا كلش. دونك انا كنحس بهم لحقاش انا عندي البنات حتى هما كيبغيو يتعلموا، يبغوا لي ديتاي، يبغوا يعرفوا كلش. دونك داكشي اللي كندير هاد لي ديتاي باش يعني اول مره بغات تجربوا ان شاء الله ينجح لها. فوالا كما راكم تشوفوا كملت الكميه ديالي كامله ودرتهم، غادي نردهم في الفران يعني يخمروا، خاصهم يخمروا une deuxième fois. Donc je vais laisser lever tout ça une deuxième fois. Donc là j'avais fait un qui était en forme de croissant. Donc c'était mon fils qui voulait absolument un croissant, il voulait pas un rond, donc il m'a dit un bon croissant. Donc je lui ai dit ok, il y a pas de souci. Voilà, une fois يخمروا لكم هنا راه صافي خمروا خرجتهم. Donc là après avoir levé donc une deuxième fois, je commence juste avant la cuisson, je vais les badigeonner du jaune d'œuf avec une cuillère du lait. ندير من بعد ما خمروا يعني وخرجتهم بالفران، درت واحد الاصفر نتاع البيضه مع واحد المعلقه ديال الحليب اللي خلطتهم مزيان، وغادي ندهن بهم هذوك لي بونز باش يعطيونا داك اللون الجميل اللي هو ذهبي. كيجيو خصكم تدهنوهم مزيان مع الجناب مع بالفوق بالتحت، يعني خاصهم ضروري يديروا مزيان. là bien étalé donc pour avoir la dorure de vos beans. Donc n'hésitez pas à bien badigeonner les contours et donc bien les faire. Une fois avoir fait cette partie juste avant la cuisson, on va mettre le sésame ou bien les graines de nigel. Oui, vous pouvez également mélanger les deux. Donc من بعد ما دهنتهم مزيان غادي ندير لهم شويه جنجلان وحبه سوداء او سانوج. تقدروا ديروا سوا جنجلان سوا حبه يعني سانوج او تخلطوهم اونصامبل. غادي تشوفوا المنظر ديالهم كيجي روعه ما شاء الله. بهذه الطريقه
غادي ان شاء الله باذن الله ينجحوا لكم وغادي يعجبكم بزاف بزاف. درت الجنجلان، انا درت الجنجلان، انا غادي نخلط بزوج، يعني حبه السوداء وغادي ندير الجنجلان. دونك moi j'ai mélangé le sésame et la graine de nigel. يعني السانوج هو راه صحي، الدراري بعدا كياكلوه بهاد لا فاصون، كياكلوه كيعجبهم، يجي لهم زين داك الديكور وغادي ياكلوه sans aucun problème. فوالا اون فوا تصاوبوه على هاد الشكل غادي ديروهم تردوهم يطيبوا. دونك انا درت حميت الفران ديالي على 185 درجه، وكندير دائما الفرفره باش يصدقوا لكم كل شيء، يعني لي بغيوش هاد لي بونز اي حاجه ديروها في الفرفره كتصدق ما شاء الله. دونك là c'est le deuxième plateau. Donc le premier plateau que j'ai enfourné à 185 degrés à chaleur tournante. Donc moi j'utilise toujours la chaleur tournante et vous voyez le résultat de mes buns. Voilà, là donc que j'ai accompagné donc de frites, ketchup, mayonnaise pour les enfants, et donc d'une shorba, d'une soupe pardon. Vous pouvez également les accompagner d'une shorba bien sûr sans aucun problème. Dans mon cas c'était une soupe. Et voilà le résultat, comme vous voyez la texture, tout est vraiment, elles sont machallah, ils sont machallah réussi à 100%. كما راكم تشوفوا هذا هو النهائي، الطبق النهائي كيجيو روعه روعه ما شاء الله، ما غاديش تندموا عليهم، جربوهم وما غاديش تندموا عليهم، كيجيو روعه في رمضان او بلا رمضان، يعني ديروهم لولادكم غادي تفرحوهم وتسهل عليكم القضيه بهذه الطريقه ان شاء الله. et وما تنسى. Donc voilà le résultat de mes buns. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.